दरबार मोहम्मद का करीना हम दे दो, करीना हम दे दो। दरबार मोहम्मद का करीना हम दे दो, करीना हम दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना हम दे दो, मदीना हम दे दो। जोरे हवे तुम ले लो जूही चंपा गुलाब और चांबली, गुलाब और चांबली। दो बूंद मोहम्मद का पसीना हम दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हम दे दो। जोरे हवे যারা আশিকে নবী তারা বলে তুমি দুনিয়া লাও কিন্তু মদিনা আমাকে কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, আমার হুজুর আগারি মাওলানা কেমন। কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, হুজুর আমার জাফরাবাদী আউলিয়া কেমন। নয় রূপে আকার নিল ছলেতে জগৎ মাতাইল, নয় রূপে আকার নিল ছলেতে জগৎ মাতাইল। হুরু পরি জিল ফেরেশতা প্রেমেতে মগন, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, আমার হুজুর সৈয়দ জাফর শাহ আউলিয়া কেমন। আল্লাহর ওলির দরবারে আমরা আসি, আমরা যাই। খেয়াল করেন আকাশ বাতাস হার, দেব দেবতা তাবেদার। আকাশ বাতাস হার, দেব দেবতা তাবেদার। যাহার হুকুম চলে এ ত্রিভুবন, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, আমার হুজুর আগারি আউলিয়া কেমন। খেয়াল করুন কোরআনে কয় চিনতে তারে সৃষ্টি তাদের সংসারে, কোরআনে কয় চিনতে পারে সৃষ্টি তাদের সংসারে। না চিনিয়া মরিয়া গেলে বিফলে জীবন, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, সৈয়দ জাফর শাহ আল্লাহর ওলি মাওলানা কেমন। চিনতে পারে সাধ্যকার চিনিবার ইচ্ছা যার, চিনতে পারে সাধ্যকার চিনিবার ইচ্ছা যার। হৃদয় চক্ষু ধরিয়া দেখো কেন দুর্ভিক্ষণ, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, সৈয়দ শাহ জাফরাবাদী আউলিয়া কেমন। খেয়াল করুন অলক্ষতে লক্ষ্য করি জ্ঞান পথে ধ্যান করি, অলক্ষতে লক্ষ্য করি জ্ঞান পথে ধ্যান করি। প্রেম প্রদীপ হাতে করো নিরঞ্জন, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, আমার হুজুর আগারি মাওলানা কেমন। স্বার্থ যত ত্যাগ করি হুজুরের নাম, স্বার্থ যত ত্যাগ করি হুজুরের কথা ধরি। অবিরত হুজুরের নাম করো হে স্মরণ, কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন, সৈয়দ শাহ জাফরাবাদী আউলিয়া কেমন। আল্লাহুম্মা শহরে मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने
को दिल चाहता है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है वही घर बनाने को दिल चाहता है। जोरे बोलूं वो सोने सीमा वो सोने सी कंकर वो चांदी सी माटी वो सोने सी कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है नजर में बसाने को दिल चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाह। जोरे बोलो ना या रसूल अल्लाह। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी तो कहाँ हंज़ला ने दुल्हन से अपनी तो कहाँ हंज़ला ने दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो जामे शहादत इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों पे लगाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को। এই মরা শ্রোতা তো বাংলাদেশের শ্রোতা কত চাঙ্গা আর এখানে वही घर बनाने को दिल और जोरे वही घर बनाने कहाँ कहाँ वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर आने को दिल चाहता है वही घर बनाने को दिल। जोरे बोलूं ना या रसूल अल्लाह। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जान लुटाने को दिल। पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा
तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल। जन्म আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন। জোরে বলা যাবে না? জন্ম আমার নবীর যুগে হলে, আরো জোরে, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন। কেন কেন দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ একটাই হবে, হলে কেমন হতো, দেখিলে কেমন হতো। ফেরেশতারা রেকর্ড করবে, আল্লাহর দয়া হলে স্বপ্নের মাঝে নবীর দিদার নসিব হবে। আসতো ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান, আসতো ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান। যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, দয়ার নবীর পিছে নামাজ, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়িলে কেমন। ও জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন। দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে আরো জোরে, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে। হায় হায় কেমন ছিল দৃশ্য মদিনার, দেখছেন সব সাহাবী খেলছে নাতি হাসান হুসাইন পাশে দয়াল নবী। নবী ডাকছেন নাতি হাসান, শুনিলে কেমন হতো, নবীর কাঁধে খেলছে হোসাইন দেখিলে কেমন হতো। কেন? দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে। হায় হায় দিনী কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম, সামনে রসূল পাক হতেন পাশে সাহাবাগণ। দিন
কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম, সামনে রসূলে পাক হতেন, পাশে সাহাবাগণ, আবু বকর ওমর ওসমান আলীর সঙ্গী কেমন হতো। কেন গো? দুই নয়নে রসূলে পাক, দুই নয়নে রসূলে পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে, আল্লাহ কবুল করেন। আর বোরাকুলির শ্রোতাদেরকে আমার নবীর দিদার নসিব করে দিন। আরো জোরে বলুন না আল্লাহুম্মা আমিন। ওগো আল্লাহর ওলি মরে না রে, অমর চিরদিন, তাদের দেহ খায় না মাটি, ছোঁয় না রে জমিন, সশরীরে ঘুরে বেড়ায় জমিন আকাশ বিছে। নয়ন ভরে দেখি তোমায়, অনেক কথা আছে। আল্লাহর ওলি মাজার থেকে দেখতে সবই পান, মুসিবতে মাদাদ দিতে ওগো তিনি ছুটে যান। কুদরতের টেলিভিশন আছে তাদের কাছে, নয়ন ভরে দেখি তোমায়, অনেক কথা আছে। কোথায় আছো হুজুর ওরাহারি, এসো মোদের কাছে। নয়ন ভরে দেখি তোমায়, অনেক কথা আছে। আল্লাহর বলি নাই ভয় ডর, দুনিয়া আখিরাতে। আল্লাহর ভয়ে হয় জারি তাদের পায়ে হাতে। ফানা ফিল্লাহ, আল্লাহর সাথে তারা মিশে গেছে। নয়ন ভরে দেখি তোমায়, অনেক কথা আছে। জোরে বলুন। নবী আর ওয়ালিদের গোলাম যারা হয়,
জান্নাত তাদের তরি অপেক্ষাতে রয়। জোরে হবে। নবী আর ওয়ালিদের গোলাম যারা হয়, জান্নাত তাদের তরি অপেক্ষাতে রয়। তাদের নাহি মরণ হয়, জিন্দা অমর তারা কোরআনেতে কয়। স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাথে যেন মিশে রয়, জান্নাত তাদের তরি অপেক্ষাতে রয়। জোরে বলুন। নবী আর ওয়ালিদের গোলাম যারা হয়, জান্নাত তাদের তরি অপেক্ষাতে রয়। কঠিন হাসরের দিনে স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে নিবেন গো চিনে। নবী আর ওয়ালিরা তাদের দিবে পরিচয়, জান্নাত তাদের তরি অপেক্ষাতে রয়। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে রিসালাত। নাজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে। জোরে বলুন। আজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে। সোনার বরত মুর্শিদ আমার, সোনার বরত মুর্শিদ আমার, আজ কেমন দুলহা সেজেছে। আজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে। জোরে বলুন। মা ফাতেমা শেরে খোদা দুই ইমামে করেন সদকা। মা ফাতেমা শেরে খোদা দুই ইমামে করেন সদকা। গৌস পিয়া ওরসতে, গৌস পিয়া ওরসতে চাদর করে পাঠিয়েছে। আজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে। সোনার বরফ মুর্শিদ আমার। শফিকুল ইসলাম মিলিত 500 টাকা দিয়েছে। নবী নবী কথা শুনেছে। ওয়াহারি বাংলার শ্রেষ্ঠ ওয়ালি, ওগো দিল্লির হুজুর গেছেন বলি। জোরে বলো। ওয়াহারি বাংলার শ্রেষ্ঠ ওয়ালি, ওগো দিল্লির হুজুর গেছেন বলি। তাহার আখলাক ব্যবহারে, তাহার আখলাক ব্যবহারে ভক্তদের মন ভরেছে। আজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে। চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি মুরিদান সব মাথায় করি। চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি
মুরিদান সব মাথায় করি চল সবের সারি সারি চল সবের সারি সারি বেহেশতেরি ওই পথে আজ উরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে জোরে বলুন একটা গজল নতুন বলছি যেটা হায় দেখলে ছবি পাগল হবি ঘরে রইতে পারবি না এজন্য নাথ শরীফে বলা হয় आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं आप दोनों जहां में नजर आया है आप साथ दोनों जहां में नजर आया ही नहीं माने আপনার মতো দো জাহানে নজরে আর দেখতেই পেলাম না आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं সবাই আওয়াজে বলবেন आप दोनों जहां में नजर आया এই প্রেমিকের আওয়াজ হবে ভক্ত ভরে খুব মোহাব্বতে आप दोनों जहां में नजर आया क्यों क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं आप दोनों जहां में नजर आया मक्के में जो गया रास्ते से लौट आया অনেকে মক্কায় যায় কাবা তো তওয়াফ করে মদিনায় যায় না বলে মদিনায় যাওয়ার দরকার নাই मक्के में जो गया रास्ते से लौट आया ये वो समझे कि उसे आका ने बुलाया ही नहीं आप दोनों जहां में नजर आया है आवाज হচ্ছে না একটু মোহাব্বতে নজর আয়া হি नहीं नजर आया ही नहीं এই শব্দটা জোরে বলা যাবে না आप दोनों जहां में नजर आया नहीं ये মাইক দরকার নেই মাইক দরকার ये চললে আমি বসে যাব আর এ চললে আমি উঠব এজন্য এটা দরকার आप दोनों जहां में नजर हाय हाय এই তো আওয়াজ এই আওয়াজও হবে না এই আওয়াজ চলবে বোরাকুলি থেকে আর দুশমনদের কলিজায় আঘাত লাগবে আজ আল্লাহর ফেরেশতারা বলবে মাবুদ রে তোমার বান্দা বান্দীরা আজ বোরাকুলির মাদ্রাসার সরজমিন থেকে নবী পাকের মতো আর কাউকে দেখিনি বলছে একবার স্বপ্নে দেখিয়ে দাও आप दोनों जहां में नजर आया ख्याल करुन महबूब ओ मुहीब में नहीं दो जहां में सानी महबूब ओ मुहीब का नहीं दो
का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया नहीं। বাবা এই সাইডে মোটে আওয়াজ আসছে না, বলতে পারছেন না নবীর মতো আর কোন নবী আছে নাকি? যখন আগেও ছিল না, এখনো নাই, আগামী তো হবে না, তাহলে উচ্চ রবে বলুন आप सा दोनों जहां में नजर आया, क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया। जब कहा कब्र में सरकार ने ए मेरा है, जब कहा सरकार ने, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। কবরে যখন নবী পাক বললেন আমার, তখন ফেরেশতার হাত লাগালো না, এটাই উর্দু হচ্ছে। जब कहा कब्र में सरकार ने ए मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया। আল্লাহ আমার রাসূলে পাকের পাগল দিওয়ানা বানিয়ে দিন, জোরে বলুন আমিন। सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है, यानी मेरे सरकार का तशरीफ लाना याद है। बूजहल मकार के कहने पे मेरे नबी कंकरियों से आपका कलमा पढ़ाना याद है। सुभान अल्लाह। ईद के दिन एक बच्चा रो रहा था राह में, दश्त शफकत फिरा कर आका हसाना याद है। सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है। सजदे में सर को झुका कर आसी उम्मत के लिए आंसू का रात भर दरिया बहाना याद है। सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है। अल्लाहुम्मा TV presentation मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मोज़िज़ा मेरे नबी का
कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। ज़ोरे बोलो। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। ज़ोरे बोलो। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। জোরে বলো। আমার নবীর সঙ্গে আল্লাহর কত ভালোবাসা। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, মানে আমাদের মুস্তাফার সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা কতটা দেখুন। খানায়ে কাবা को क़िबला कह दिया तो हो गया। सुभानअल्लाह। नबी बोललेन अल्लाह काबा को किबला बना दीजिए। रब ने फरमाया मेरे हबीब किसी को मैंने खलीलुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को सफीउल्लाह बनाया, तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया। तू राजी तो मैं राजी। এই জন্য তো বলি मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मेरे आका कदर होगी पेशे नजर, मेरे आका कदर होगी पेशे नजर, क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला फिर करम हो गया, मैं मदीने चला कैफ सा छा गया। मैं मदीने चला कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला झूमता झूमता, मैं मदीने चला। जोरे बेशक या रसूल नारे हैदर। मैं मदीने चला, मैं
मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। ऐ शजर ऐ हजर तुम भी शम्सो कमर, ऐ शजर ऐ हजर तुम भी शम्सो कमर, देखो देखो जरा मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। ज़ोरे बोल। जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, बख्शवाने खता मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। ज़ोरे बोल। আমি এই পা দিয়ে জেনার আড্ডায় গেছি, মদের আড্ডায় গেছি, জুয়াখানায় গেছি, কত পাপ করেছি। আমার নাপাক পা मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, जब ए मुज़दा सुना मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। अल्लाहुम्मा तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ऐसी आवाज तो हमें नहीं चाहिए। आशिकों की आवाज तो ऐसी है, आवाज सुन के दुश्मनों की कलीजा हिल जाया करता था। लेकिन ये आशिकों की मजमा है, नायबे रसूल की मजमा है। आवाज भी बुलंद होना चाहिए, है नहीं? आवाज जोरे हवा दरकार ना, नाचते হবে। तू शाहे खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस
पर है ताजा शबाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जोरे बोल आरो जोरे। खुदा की गैरत ने डाल रखी है तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखी है तुझ पे 70,000 पर्दे, जो जहां में बन जाते दूर लाखों, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जोरे हो मुश्किल या हुए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत, हो मुश्किल या हुए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत, जिसी को मिला जिसी ने माला, जिसी को मिला जिसी ने माला, पसीना रश के गुलाब तेरा। जर बोलो ओ गो मोদের দয়ার নবী, তুমি মোদের সাহারা, তোমায় ছাড়া রইতে পারি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ লা, ও গো মোদের মায়ার নবী, তুমি মোদের সাহারা, তোমায় ছাড়া রইতে পারি না, বানিয়া পুকুরে ভালো লাগে না, যেতে চাই সোনার মদিনা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। খুব मोहब्बत ইয়া রাসূল, शुरू से आखिर तक या रसूल अल्लाह, ला या रसूल अल्लाह, नबी जी तुम्ही ना एले के बाजान तो खुदा के बोले, नबी जी तुम्ही ना बाजान तो खुदा के बोले, अपनी ऐशे दिलेर नबी, अपनी ऐशे दिलेर नबी, स्वयं खुदार ठिकाना, तुम्हारी ছাড়া রইতে পারি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব, আমরা তোমার পাগল দিওয়ানা, এ দেশেতে ভালো লাগে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ লা ইয়া রাসূলুল্লাহ। মদিনায় যখন গেছি, মক্কাতে প্রথম, মদিনায় বাবা আমার গেছি 8 দিন ছিলাম, 8 দিন পার হলো, 9 দিনের দিন সকালবেলা ফজর পর আমাদের আলবেদা। belong to Majuria TV presentation. যুবকরে
মনের জ্বালা মনের বেদনা কি বলবো বাবা। মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা আশিক মুমিনের, আরো জোরে, মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। দিদার চেয়ে কাঁদো বাবা, দিদার চেয়ে কাঁদো বাবা, হও না নবীর দিওয়ানা। মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা মদিনা। জালালউদ্দিন সূতি ৭৫ বার দেখল নবীজি, এতবার দেখার পরে এতবার দেখে নবী তৃপ্তি তাহার হলো না। মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা মদিনা। একটু মোহাব্বতে গান না বাবা, কত গান গাচ্ছেন খুব আশিক হয়ে। আর আমার রসুলে পাকের দরবার, যে দরবারের কসম আল্লাহ খেয়েছেন কোরআন শরীফে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ, সুবহানাল্লাহ। সেই শহরের কথা বলছি। একটু মোহাব্বতে মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, আরো জোরে, মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, হও না নবীর দিওয়ানা। মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিকী, নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিকী, ভালোবেসে শুইল পাশে, ভালোবেসে, আরো জোরে, ভালোবেসে শুইল পাশে, গিয়ে দেখো মদিনা 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 আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা মদিনা। আশিক মুমিনের ঠিকানা। কাদে জৈনব কাদে সুগরা কাদে সকিনা, খালি দুল দুল ফিরে এলো, হুসাইন এলো না। কাদে জৈনব কাদে সুগরা কাদে সকিনা, মদিনী শহর বানু করি শর্মা তু, আর সহা যায় না গো আল্লাহ জালি মেরে জুলুম। মদিনী শহর বানু করি সলমা তু, আর সহ যায় না গো আল্লাহ জালি মেরে জুলুম। ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহ আর কত বলো না, কাদে জৈনব কাদে সুগরা কাদে সকিনা, খালি দুল
ফিরে এলো, হুসাইন এলো না। কাঁদে জৈনব, কাঁদে সগরা, কাঁদে সকিনা। দুধের শিশু আলী আসওয়ার পানি পেল না, পানি জন্য দুধের শিশু প্রাণে বাঁচল না। ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহ আর কত বলো না। কাঁদে জৈনব, কাঁদে সগরা, কাঁদে সকিনা। খালি দুল দুল ফিরে এলো, হুসাইন এলো না। কাঁদে জৈনব, কাঁদে সগরা, কাঁদে সকিনা। আল্লাহুম্মা নবীর দেশে চলো না, জিয়ারতে ওই মদিনা, স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। আমার নবী সোনার ছবি, তো জাহানের নূরের নবী, ওই নবীকে দেখার তরে মন হলো মোর দিওয়ানা। স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। জোরে বলুন। গ্রামের লোকে দাওয়াত দিয়ে খাই বলে ডেকে ডেকে, গ্রামের লোকে দাওয়াত দিয়ে খাই বলে ডেকে ডেকে। ভুল করেছি ক্ষমা কর, যাব আমি মদিনা। স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। ওগো নবীর দেশে চলো না, জিয়ারতে ওই মদিনা। স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। জোরে বল। খোদা তোমার কাবা ঘর নিয়মদের মেহমান করে, খোদা তোমার কাবা ঘর নিয়মদের মেহমান করে। কত হাজিরা সব তওয়াফ করে, মোদের কেন ডাকো না। স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। নবীর দেশে চলো না, জিয়ারতে ওই মদিনা। স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা। জোরে বল। रुज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। जोरे बोल। रुज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। क्या चला? रसूल चला। पढ़कर दुरूद रात में सो जा बाबू, पढ़कर दुरूद रात में सो जा बाबू। मैंने सुना है ख्वाब
में आते हैं मुस्तफा रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके कितने अमीर हो कभी तैबा ना जा सके जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा दुनिया है खुदा की चलाते हैं मुस्तफा কবুল করুন আল্লাহ রুজিতে বরকত দিন জোরে বলুন আমিন সৈয়দা 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 जिसकी सूरत अजल में बनाई गई मुस्तफ़ा की तरह ही सजाई गई जिसकी सूरत अजल में बनाई गई मुस्तफ़ा की तरह ही सजाई गई सारी दुनिया में बेहतर पाई गई सारी दुनिया में बेहतर पाई गई रब की कुरान देता है जिसका पता सैयदा 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 जोरे बोलूं सुभान अल्लाह करबला जिसके कुंबे का दस्तूर है जिसका हर बाचा नूरुन अला नूर है करबला जिसके कुंबे का दस्तूर है जिसका हर बाचा नूरुन अला नूर है नूर जिसके घराने से मशहूर है नूर जिसके घराने से मशहूर है नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा सैयदा 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 जोरे बोलो सुभान अल्लाह जो सरापा सखावत की तफसीर है शान में जिसकी आयात तत्हीर है जो सरापा सखावत की तफसीर है शान में जिसकी आयात तत्हीर है हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है जिसके बेटों से दीने अहमद चला सैयदा 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 খাতুনে জান্নাত মাথা থেকে পা পর্যন্ত একদম নবী পাকের মতো জোরে বলেন सुभान अल्लाह जो सरापा सखावत की तफसीर है शान में जिसकी आयत तत्हीर है हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है जिसके बेटों से दीने अहमद चला सैयदा 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 जोरे बोलो सुभान अल्लाह नबी सारा खुदा पाबी ना रे दीवाना अल्लाहर नबी सारा खुदा पाबी ना अल्लाहर नबी सारा खुदा पाबी ना रे दीवाना अल्लाहर नबी सारा खुदा पाबी ना अल्लाह बोलेन कुरान पा
যদি পেতে চাও আমাকে গিয়ে ধরো নবীর দামান খানা রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়াও খোদা পাবি না নবী ছাড়াও আল্লাহ পাবি না রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়াও খোদা পাবি না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ যাও আগে পীরের দারে গোলাম হও নত শিরে আল্লাহর ওলি দিবেন নবীর ঠিকানা রে দিওয়ানা আল্লাহর ওলি ছাড়াও নবী পাবি না জোরে বলুন খেয়াল করেন যাও আগে নবীর দারে গোলাম হও নত শিরে আল্লাহর নবী দিবেন খোদার ঠিকানা রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়াও খোদা পাবি না দুনিয়া চায় আল্লাহকে রাজি আল্লাহ চায় নবীকে রাজি জোরে বলুন আপনারা কি খুব দুর্বল বাড়ি থেকে মানে কসম করে এসেছেন যে কথা কইব না দুনিয়া চায় খোদাকে রাজি আল্লাহ চায় নবীকে রাজি এ ভেদে তত্ত্ব বোঝা যাবে না রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না জোরে বলুন জিবরাইল বলেন নবীর দারে দেখলাম কত পয়গম্বরে জিবরাইল বলেন নবীর দারে দেখলাম কত পয়গম্বরে আপনার মতো একজন পেলাম না রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ যে হবে নবীজির গোলাম সেই তো সারা দুনিয়ার ঈমান যে হবে নবীজির গোলাম সেই তো সারা দুনিয়ার ইমাম চুম্বে কদম সারা জামানা রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না জিয়াউল তুমি নবীর নামে দরুদ পড়ো সুবহ শামে চমকাবে তোমার নসিব খানা রে দিওয়ানা আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না আল্লাহুম্মা
786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মা দিনার সেন্টার জোরে বলুন আরো জোরে 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মা দিনার সেন্টার নেটওয়ার্ক বিজি হয় না কভু এমনই একটা ধরবে রে মা দিনার সেন্টার জোরে বলুন 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মা দিনার সেন্টার গৌস খাজা আহমদ রাজা সেই দরবারের কামান্ডার ধরবে রে মা দিনার জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ নামাজ শেষে মুকুত হস্তে কল করো ইয়াকিন করে কল করো ইয়াকিন করে নামাজ শেষে মুকুত হস্তে কল করো ইয়াকিন করে কল করো ইয়াকিন করে নামাজ শেষে মুকুত হস্তে কল করো ইয়াকিন করে রিসিভ হবে সে আল্লাহর দরবারে দুয়া কবুল হবে তোমার অপশন করো সাপোর্টার ধরবে রে মা দিনার সেন্টার জোরে বলেন